Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, Ketua Umum, jajaran pengurus, Dewan Pembina, dan Dewan Pengawas Gaikindo, Sekretaris Jenderal dan jajaran pimpinan Kementerian Keuangan, perwakilan instansi pemerintah, perwakilan praktisi teknologi dan sektor swasta, serta para tamu undangan lainnya. I am a bit confused here because my staff told me that I'm supposed to speak Indonesian, but she speak English. The chairman speak English. If I speak Indonesian, maybe all of you think I'm not able to speak English because I look stupid. But because most of you are Indonesian, only a handful of people here are from outside Indonesia. Maybe only 1, 2, only 2. From Japanese, from Japan, 3, 4, 5, 6, 10. Less than 10% of the population. Maybe 5%. So if it won't be fair for the whole population if I speak English. So I'll speak Indonesian. Do you speak Indonesia? No? No? So, you'll waste your maybe 30 minutes of your time today listening to me speaking nothing ya. Nggak ada penerjemahannya, nggak ada ya? Nggak ada penerjemah? Okay, I'll switch from time to time. If it's important, I'll speak English. But if it is important for my Indonesian colleague, I'll only speak Indonesian. Because from time to time, I will speak some secret language. Secret terms, okay. Let me start the presentation dengan melihat perkembangan beberapa bulan terakhir. Why don't I speak English in this session? Because those Western assessors, rating agencies has been attacking us from time to time since September last year when I took office. MSCI, Fitch, Moody's, everybody has been saying that I'm not conducting a good fiscal policy. While at the same time, I managed to create a much faster economic growth of 5.6% in the first quarter, 5.39% in the fourth quarter of last year. So our economy is improving quite significantly, but those economies, magazines from the Western country, always saying that I'm not smart enough to conduct a good fiscal policy. They are wrong. I'm smart. Lupa, mau bahasa ini sih ya. Jadi, dalam surupa nggak apa ya, campur-campur ya. Kalau ngeledek kita pakai bahasa Inggris. Kalau yang bagus-bagus kita pakai bahasa Indonesia aja ya. Biar dia nggak usah ngerti, nggak apa-apa. Yang penting kita ngerti semua ya. Boleh Bu? Am I allowed to do that? Kalau enggak, pajaknya gue naikin loh. Jadi dalam beberapa bulan terakhir, ramai di media sosial bahwa Indonesia menghadapi serangan shock ekonomi yang datang hampir bersamaan. Likuiditas mengetat, asesmen MSCI memicu reaksi pasar, Fitch merevisi outlook peringkat utang dari stabil menjadi negatif, dan nilai tukar rupiah has been under pressure. Campur-campur ya? Do you want me to speak English or Indonesian? Up to me ya, bebas ya. Cuman 2, rugi kepala. Jadi biasanya shock udah cukup menguji ketahanan ekonomi. Kali 1 aja udah cukup biasanya. Jadi kali ini kita menghadapi 4 tekanan sekaligus. Namun ekonomi Indonesia tetap berdiri kokoh, sistem keuangan tetap stabil, dan aktivitas ekonomi terus berjalan. Ini menunjukkan bahwa fondasi ekonomi Indonesia jauh lebih kuat dibandingkan masa-masa krisis sebelumnya,
tantangannya memang ada, tapi ketahanan kita juga semakin besar. When I went to the IMF and World Bank meeting last April, I told them that I am the most unlucky minister in the world. When I took office, I faced a big demonstration. After we stabilized the demo, I faced this MSCI, and then I faced another negative news from Fitch and Moody's. After which we fixed everything, then came the war in Iran. After that, they just don't like me. They're just saying that minister is not good enough. The fact is that we have been conducting a very good fiscal and monetary policy under the very uncertain global economic condition and political condition. We still managed to grow by about 5%. It is a very good achievement, in my opinion. But still, those economists said that it's still not good enough. I'm going to prove to them that they are wrong. The economy grew in the first and second quarter. The second quarter is a bit slower compared to the first. But I'm going to make sure that in the second half of this year, our economy can grow close to around 6%. I'll put everything on the market, every possible policy from fiscal and monetary side to ensure that the domestic economy can grow at its potential. Rilis S&P Global Rating pada 13 Juli 2026 memberikan afirmasi bahwa peringkat triple B dengan outlook stabil yang menegaskan ketahanan ekonomi Indonesia dan kepercayaan investor global terhadap Indonesia masih baik. Jadi saya udah bingung tuh waktu Moody's ngeluarin outlook negatif, terus nggak lama Fitch juga outlooknya negatif. Padahal saya udah jelasin macam-macam, bahwa kita bagus segala macam. Rupanya mereka offside karena mereka keluarkan itu sebelum angka triwulan pertama keluar. Begitu angka triwulan pertama keluar 5,6, harusnya kelihatan betul mereka salah ukur ekonomi kita. S&P tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dia diskusi dengan kita dengan detail dan melihat kebijakan fiskal seperti apa, moneter seperti apa, kebijakan Pak Prabowo seperti apa. Akhirnya mereka bisa melihat memang kita bergerak ke arah yang betul. Next. Kita melihat beberapa indikator-indikator yang menunjukkan arah ekonomi dari waktu ke waktu. Jadi, contrary to common belief, our government is monitoring the economic development very closely. We monitor every variable that indicates current economic and future economic condition, and we act accordingly and promptly to ensure that the growth will not be affected by the latest negative development in the market. Indikator konsumsi dan mobilitas seperti penjualan kendaraan bermotor tetap tumbuh dan mencerminkan daya beli yang terjaga. Penjualan mobil terus menunjukkan tren positif dengan keyakinan masyarakat yang membaik dan daya beli yang terjaga. Mobilitas ekonomi dan bisnis yang tercermin pada penjualan BBM baik untuk transportasi maupun industri konsisten ekspansif. Ini memberikan optimisme terhadap kegiatan ekonomi baik untuk kebutuhan konsumtif termasuk yang bersifat leisure maupun untuk aktivitas produksi. Konsumsi listrik rumah tangga dan industri relatif stabil dengan peningkatan di konsumsi listrik bisnis. Kalau pejabat ngomongnya gitu, pasti Anda bingung. Pesan sponsor. Jadi kalau pejabat pasti ngomong teks begitu, tanpa nunjukin gambarnya. Kalau saya pejabat setengah pejabat lah.
Saya monitor economic condition on monthly basis dengan amat hati-hati dan selalu siap-siap memberi kebijakan kalau ada event yang menunjukkan bahwa ada kelemahan di perekonomian. Kalau berhubungan dengan bapak-bapak, ibu-ibu kan penjual mobil ya dan motor. Ini penjual mobil yang orangnya ini tumbuhnya lumayan baik dan sempat ini 52% kalau nggak salah. Habis itu di bulan April turun ke bawah. Saya deg-degan apa yang terjadi dengan perekonomian. Apalagi sama, motor juga turun ke bawah April. Ini April ya. April, Mei ya. Turun ke bawah. Juni agak naik ke atas, itu Juni ya. Agak naik ke atas. Itu bukan terjadi kebetulan. Jadi ketika data turun seperti itu, saya periksa uang yang digelontorkan ke perbankan masih efektif enggak. Kan Anda ingat kan di awal September saya gelontorkan 200 triliun rupiah uang pemerintah dari BI ke perbankan. Banyak orang bilang itu enggak ada gunanya. Kalau ada yang ngomong gitu, Anda harus ngerti bahwa dia nggak ngerti ekonomi. Karena begitu kita gelontoran kan mulai naik nih. Dari sini kan, dia naik ke sana kan bukan kebetulan. Februari mungkin sebelum lebaran musiman ya, setelah itu naik lagi. Tapi Anda lihat trennya naik terus ke atas. Even dengan angka 32,9 dan ini di 1,1 motor ini, saya masih deg-degan. Karena saya inginnya tren yang tumbuh terus. Terus di kemarin pertengahan Juni lah, perbankan komplain ke saya, mereka mengalami ancaman likuiditas. Ya kita rapat lah dengan mereka, Anda mau apa? Saya mau pemerintah terus membantu likuiditas di perbankan. Ya udah kalau gitu, yang 200 saya taruh di perbankan sampai akhir tahun. Mungkin akan saya perpanjang sampai tahun depan. Terus saya tambah lagi 200 triliun dari uang saya yang ada di BI yang nganggur. Itu untuk memastikan daya beli masyarakat terjaga, atau bukan itu. Memastikan sistem finansial kita bisa mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Harusnya nih sekarang nih, 2 minggu yang lalu saya injek lagi uang sistem itu yang 400 triliun itu. Harusnya sekarang sih demand untuk mobil, motor sudah mulai recover. Kalau masih kurang nanti besok sehari ini saya tambah lagi sampai jumlahnya cukup di perekonomian. Itu sebetulnya seperti kebijakan moneter. Ini ada wartawan nih. Waduh, off the record ya. Itu kita bilang quasi monetary policy. The monetary policy conducted by fiscal sector. It's not forbidden, but for the better of the country, I'm going to continue to do it. Jadi, bapak-bapak nggak usah khawatir. Selama saya Menteri Keuangan, saya jaga terus kondisi likuiditas sistem perekonomian untuk memastikan demand kita terjaga dengan baik dan ada cukup uang untuk mendorong perekonomian. Kalau kita lihat di sini, ini penjualan semen domestik sama juga tadinya di sini. Begitu orang ke atas, nah itu ke atas ada dampaknya. Jadi kebijakan yang kita lakukan sudah memberikan hasil yang positif. Tapi ini kan masih baru berapa bulan. Saya baru jadi menteri baru 10 bulan kan. Biasanya dampak kebijakan fiskal ke ekonomi atau moneter ke ekonomi perlu waktu sampai 4 bulan. Ini sudah cukup cepat dengan kebijakan Anda yang ada. Ekonomi sudah rebounding dan is accelerating. I'm going to make sure that the economy is going to accelerate even further. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu nggak usah khawatir. Next, ini satu indikator yang kita monitor juga adalah Purchasing Manager Index. It's been declined quite significantly since
Januari, Februari terus ke bawah sini. Peaknya at the bottom in May. Juli mulai naik lagi. Ini yang saya sebutkan tadi. Ada sedikit gangguan in the transmission of monetary policy. We are making sure from this fiscal side that we are removing that obstacles. 3 weeks ago, we inject more money to the system. Now the PMI has already increased, meaning that the manufacturing sector is likely to expand in the near future. We're going to make sure that it is going to increase even further. I've done that in the past. I'm going to do it again. Yeah. So Pak Prabowo fiscal policy bring good things to the economy. He has created a much faster economic growth compared to previous years, where economy grew by on average 5% or below. Now in the last 2 quarters, our economy has grown by above 5.4%. We aim to push the economic growth to around 6% in the second half of the year. So demand will be stronger. Your business will be flourishing. Bonus dong buat gua. Nanti Butami mana Butami? Mana Butami? Enggak ada ya. Siapa Tami? Tami di mana lu? Oh di luar ya? Oh itu di belakang tuh. Dia bilang kalau bisa majuin ekonomi nanti akan dapat bonus kalau beli Harley. Saya udah senang. Oke, saya beli Harley. Ada bonusnya, diskon lah. Tapi sekjen saya bilang, Pak, kalau diskon itu gratifikasi, jadi nggak boleh. Bapak harus bayar pada harga penuh. Ya, lemas gue. Percuma gue baik-baikin si Tami. So, there's an early indication that our economy is going to improve further, and demand also will be increasing also. This economic condition is jadi campur-campur ya, nggak enak ya. Jadi perbaikan ekonomi next itu dilihat dengan jelas oleh negara-negara di Asia seperti Cina. Waktu kita terbitkan bond di Amerika kan kita harus ratingnya Amerika, tapi kita coba diversifikasi ke Cina dengan menerbitkan panda bond di sana. Surat utang kita di sana dinilai oleh Lianhe namanya itu credit rating itu AAA, itu yang paling top. Kalau orang main ML rata kanan katanya, rata kanan. Ini rata kanan, udah pada tua semua yang orang main ML ya. Pak Sekjen main ML nggak? Mobile Legend nggak main. Pak Ketua main Mobile Legend nggak? Wah udah enggak, anaknya yang main pasti. Jadi rata kanan. Jadi mereka bilang kondisi kita bagus, manajemen fiskal bagus, dan mereka bilang mereka rekomend pada investor Cina untuk invest di surat utang kita. 2 keuntungannya, yang pertama kita bisa diversifikasi sumber pendanaan, di mana kita tidak tergantung kepada dolar Amerika saja. Itu jelas mengurangi tekanan pada rupiah kita kan. Yang kedua, suku bunganya lebih rendah, kira-kira yieldnya lebih rendah. Kalau di Amerika sekitar 4,5 dolar ya untuk dolar, di sini cuman 1,9 sampai 2,1%, 2,19%. Jadi jauh lebih murah. Saya suka iseng tuh. Kalau lembaga pemerintah barat terus menekan kita, ini ada media ya, off the record ya. Susah kalau ada media, nggak boleh, nggak boleh ngomong tuh. Jadi ya gitulah. Kita akan diversifikasi supaya tekanan ke nilai tukar kita berkurang. Jadi, next, kenapa kita bisa tumbuh lebih baik? Karena kita melakukan kebijakan fiskal yang lebih sinkron dengan kebijakan moneter. Jadi kita pastikan bekerja sama dengan moneter ya,
bahwa ada cukup uang di sistem perekonomian. Important apa enggak ini? Ini important sekali, karena kalau kita lihat during SBY era, di sini ekonominya tumbuh rata-rata hampir 6%. Kreditnya tumbuh 22%. Yang ini rata-rata yang kredit yang mana? Yang merah ya, 22%. During Jokowi era, economy grew by slightly below 5% or less, maybe close to 4.5. The credit only grew by, on average, 6%. So in the first 10 years of the last 20 years, our economy mainly supported by private sector, while spending, President SBY did not construct a significant infrastructure, right? But basically the government at that time, I told them, I used to say jokingly, they were sleeping. But yet, the economy could grow by around 6%. As Jokowi era, he built many infrastructure, tolls, roads, everything. But the economy only grew by below 5%. Because credit only grew by 7%, single digit, and maybe sometimes it's lower than that. Jadi saya bilang, di sini, di zaman yang Pak SBY, the economy was driven by government spending, private spending. Zaman Jokowi, mainly by government spending, while private spending had been muted at that time. Ya. Jadi mesin ekonomi kita pincang dalam 20 tahun terakhir. Yang 10 tahun pertama swasta aja yang kerja, 10 tahun kedua hanya pemerintah aja yang kerja. Orang selalu bertanya ke saya, how are you going to create the 8% growth? It's not possible. I told them, if I manage to make sure that both engine of growth are working properly, that is the government sector and the private sector is working properly, 6% is not that difficult to attain for private sector, and if combined with the government sector, above that is not that difficult also. So 6.5% is rather easy to be attained if I manage to ensure that both of engine of growth moving at the same time. Now, I'm in the middle of making sure that it is happening. Jadi jangan bilang Purbaya tukang tipu, Pak. Purbaya pintar sedikit. Jadi dengan cara itu kita bisa, kenapa itu? Saya suruh cepat-cepat ya? Belum. Udah selesai belum? Disuruh selesai belum? Belum. Ada bunyi titit tuh, suruh pulang. Jadi rahasianya apa? Rahasianya adalah kalau kita lihat monetary policy, we take a look at the money supply or base money growth or M0. Ini M0 yang hitam ini, this variable is controlled by the central bank and to some extent by fiscal authority also. In the past, the black was allowed to grow by 19% on average, 18.5. Here in the Jokowi era, it only grew by 8%. And at certain time, it contracted. Kadang-kadang dia tumbuhnya negatif. Jadi di waktu-waktu tertentu, ekonomi kita emang dibunuh. Entah disengaja, entah karena kebodohan, atau ketidaktahuan kita. Kemarin waktu tahun 2004 Pak Prabowo ambil kekuasaan, itu Anda lihat yang hitam negatif juga tuh. Makanya ekonomi melambat secara signifikan dan Agustus banyak protes besar-besaran. September saya injak uang, yang hitam naik lagi ke atas. Oh, ini nggak hidup nih.
Naik lagi ke atas yang hitam. Kemudian turun sedikit terus naik ke atas. Jadi strategi yang dikembangkan oleh Pak Presiden Prabowo adalah sekarang making sure that there's enough liquidity in the system so that the private sector can grow also hand in hand with the government sector. I expect with this policy we are creating a much balanced engine of growth. So 6% is not that difficult to be attained. I want it to occur in the second half of this year. Jadi ditambah yang lain-lain itu akan memberi ruang bagi government and private sector to grow at their potential. Terus, next. Menjaga likuiditas bukan berarti sekedar menambah jumlah uang dalam sistem. Yang lebih penting adalah memastikan dana tersebut mengalir menjadi kredit produktif. Pertumbuhan uang primer, dana pihak ketiga, dan kredit masih berada pada tingkat positif, sementara perbankan mulai melakukan penyesuaian suku bunga. Jadi ketika kita injek uang ke sistem, otomatis harga uang di pasar turun. Itu hukum supply dan demand ekonomi yang sederhana. Kalau supply nambah, harganya turun. Kalau harga uang apa? Bunga. Ketika supply uang nambah, bunga turun, orang mulai berani pinjam. Kalau yang mau pinjam, dan pengusaha yang ekspansi berani mulai ekspansi bisnisnya dan pinjam ke bank. Itu resep yang gampang, tapi banyak orang lupa. So, we are conducting a basic economic approach to make sure that the whole system is working accordingly and at its potential. It will take time. It will not occur in one night, but we are sure that it's going to happen. And as long as I am the Minister of Finance, I believe it will be realized in a timely manner. Next. Jadi jangan takut. Kalau ada komplain-komplain, kasih tahu saya, nanti saya beresin. Ya, Pak Ketua. Kawasan Asia Tenggara semakin menarik sebagai tujuan investasi perusahaan multinasional. Survei WEF Chief Economist Outlook menunjukkan bahwa Asia Tenggara menjadi kawasan dengan daya tarik investasi tertinggi ketiga bagi perusahaan multinasional atau multinational enterprise melampaui Tiongkok. Sayangnya belum ke Indonesia. Jadi kita akan pastikan kita menciptakan a suitable investment climate so that investor will go to our country. Jadi I need input from you guys, from you business practitioners. Should there any obstacle that you are facing, let us know. We will remove that obstacle. Bagi Indonesia, posisi Asia Tenggara sebagai peringkat ketiga merupakan peluang untuk memperkuat iklim investasi, logistik, dan integrasi rantai pasok regional. Next, penyangga rantai pasok global dan diversifikasi produksi menjadi faktor penarik investasi ke Asia Tenggara. Sementara itu, kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara tidak masuk tiga besar pilihan responden, menandakan bahwa risiko geopolitik yang tinggi menekan persepsi daya tarik bisnis kawasan tersebut. Jadi, we are trying to optimize the impact of what's happening in the Middle East to our country. Ketika perang berkecamuk di sana, Dubai status as the safe investment place somehow has been rocked quite significantly. Kita ingin memindahkan uang Dubai ke sini atau tempat lain yang dianggap nggak aman ke sini, dengan mendirikan PPIA, PFII, Pusat Finansial dan Investasi, Pusat Finansial, dia hafal hebat ya. Karena tiap malam ngapalin doang dia. Tapi itu didesain untuk memanfaatkan ruang tersebut. Because everybody told in the global market that they need some alternative places to put their money. Jadi kita mencoba itu. Jadi itu bukan dibuat asal-asalan.
Harusnya kalau uangnya masuk ke sini kita punya uang lebih banyak yang bisa dipakai untuk membantu pertumbuhan ekonomi di sini. Tadi saya bilang saya akan menciptakan iklim investasi. Our government has created a debottlenecking task force to remove every obstacles that businessmen in the countries are facing. Jadi, all of businessmen in Indonesia, both foreign and domestic, can deposit their complaint to this institution, and we will conduct a weekly proceeding live on TV. Some TVs are covering it live. And we are conducting it live because kalau live, there won't be any hanky-panky possible to be conducted. And the President is monitoring the proceeding on a regular basis. So far we have 164 reports. We have solved 65 of them completely. One of them is like a Masela energy gas field project. It's been there for more than 20 years. When the business owner reported to us, we solved it in one meeting. So I think in 1 month, every obstacle have been removed. Then after that, the project can be commenced or can be started in a timely manner. So if any of you have the same obstacles, business obstacles, just report to us. Ada lagi proyek pembangkit listrik tenaga sampah Benowo yang sudah berjalan tapi anggaran pengelolanya sampahnya tersendat. So the company, the payment from the government in that Benowo has been delayed quite significantly, and they are short around 120 billion rupiah in payment. We decided in that meeting that the government will continue to pay it, and the next day we channel the fund for the payment. Ada juga Impact sudah sebutkan. Jadi tugas pemerintah itu bukan hanya membuat aturan, tetapi mencari titik sumbatnya, mempertemukan pihak yang terkait, lalu menetapkan solusi dan tenggat waktu yang jelas. Dari sini kita bisa melihat bahwa kepastian kebijakan dan kecepatan penyelesaian masalah sangat menentukan apakah investasi bisa berjalan dan apakah manfaat ekonominya sampai ke masyarakat. Jadi tadi Pak Ketua, when you mentioned to me about the obstacles occurring in the car credit and motorcycle credit market, I was quite surprised. Nobody has reported that to me. Next time, if you find something like that, go direct to my ministry. I'm controlling everybody because I have the budget power. Anybody who does not follow me, I'll just cut the budget. That's including police, army, everybody. I'm powerful. Enggak, bukan saya. That's President Prabowo's power. But he cannot make a decision if there's no information about that. Yeah. Let me know, let Pak Prabowo know, he will solve the problem in a timely manner. Permintaan kendaraan nasional masih dalam fase penyesuaian pasca puncak tahun 2022. Pertumbuhan industri semakin bergeser dari kendaraan konvensional ke kendaraan berteknologi rendah emisi. Pangsa pasar kendaraan listrik telah meningkat hampir 15 kali lipat dalam 4 tahun terakhir. Tantangan ke depan bukan lagi hanya mendorong adopsi kendaraan listrik, tetapi juga memaksimalkan nilai tambah domestik, investasi, lapangan kerja, dan daya saing industri nasional. Many people are asking about the seriousness of our government in promoting the EV. Katanya tahun ini subsidinya akan dihilangkan. If we take a look what happened in the Middle East, we understand now uncertainty due to high
geopolitics and high global oil prices will be there for a long time. So we need to adjust. My government and Pak Prabowo wants to reduce our dependence on imports of oil very significantly. That's why we are promoting EV. We are not going to we are going to continue to do that. Yeah, I think 2 weeks or 3 weeks from now, the president will launch another stimulus on EV, including for 500,000 motorcycles and for EV cars also. 100% luxury goods, PPN ya, PPN, VAT paid by the government, and 40% for certain electric cars. Is there any people from Hyundai? Hyundai nggak ada ya? Oh, Hyundai ya. Anda udah bikin EV berapa di sini? Berapa persen? Dulu katanya waktu invest, janji mau bikin pabrik EV-nya. Udah berapa persen sekarang? Ayo teriak. Ya? Belum. Jadi waktu Hyundai datang ke sini, dia datang ke kantor saya di Maritim dulu. Saya Maritim, Menko-nya Menko segala urusan. Saya anak buahnya, anak buah segala urusan juga. Jadi waktu Hyundai datang ke sini, dia bilang, kita ingin buat pabrik di Indonesia, tapi kami ingin dukungan penuh. Ya udah, kamu dukung apa? Terserah, Anda bisa dukung apa. Saya bilang, saya dukung semua. Jadi sejak dia datang, sampai groundbreak, cuman butuh 4 bulan, gratis lagi. Ya mas, gratis ya? Jadi semuanya, perizinan semua diurus di kantor kami. Hyundai hanya datang ke tempat kita. Kalau perlu izin apa, kita panggil BKPM-nya ke tempat kita. Terus kalau izin impor barang, saya panggil Kementerian Perdagangannya ke tempat saya. Izin apa industri, saya panggil menteri ke tempat saya. Izin pajak, saya panggil Kementerian Keuangannya ke tempat saya dulu. In 4 months, they were able to groundbreak. Jadi kita akan lakukan hal itu ke depan. Jadi tadi di sini kan minta perbaikan iklim investasi. Kita akan lakukan itu terus. Cuman yang perusahaan Jepang mana di sini? Is there any Japanese companies? You from Japan, right? From Toyota? From Toyota. Anda bisa bahasa Indonesia? You speak Indonesian? Oh, orang Indonesia loh. Gak pikir ini. Yeah, we are going to support Toyota also. But bring your main manufacturing from Thailand to Indonesia. I'll give you every incentive that you want. Tapi dia akan lakuin itu udah puluhan tahun, nggak mau dia. Namanya juga usaha ya. Tapi ke depan kalau Anda mulai gitu, saya akan kasih insentif banyak. Kita kan negara paling besar di ASEAN. Kenapa pusatnya di Thailand? Mungkin in the past we didn't give enough incentive to foreign investors, or maybe the investment climate was not good. We are going to improve it seriously this time around, and we are going to provide enough incentive for you to move your production facility from Thailand to Indonesia. Usaha namanya juga ya, boleh. Awas kalau enggak kita pajakin aja dia. Kenapa industri otomotif menjadi strategis? Karena menghasilkan 1/5 output nasional share manufacturing terhadap ekonomi. Sekitar 1,5 juta warga Indonesia bekerja di industri otomotif, 2,5 juta kendaraan per tahun dihasilkan dari kapasitas produksi yang terinstall. Otomotif tidak hanya melibatkan satu sektor, tetapi terkoneksi juga dengan baja, elektronik, bahan kimia, logistik, dan keuangan. Sebagian yang sebut tadi, baja, elektrik, bahan kimia, masih banyak diimpor.
Jadi kalau Anda bisa bawa tadi industri-industri supporting Anda ke sini, saya akan kasih insentif cukup atau lebih. Tadi Pak Ketua yang bilang ya, kita sama Malaysia penduduknya 5 kali lipat, tapi penjualan mobilnya sama sekitar 800.000, kita 1 juta bisa turun ya. Apa yang terjadi? Dia bilang karena iklim investasinya jelek. Oke, kalau gitu Anda datang ke saya, komplain ke saya apa, nanti saya betulin. Tapi saya rasa bukan itu aja. Karena setelah krisis, ekonomi kita emang tumbuh lambat. Even from 1915 to 2024, on average, our economy grew below 5%. Jadi, itu yang kita perbaiki. Kalau ekonomi tumbuh cepat, uang makin banyak, demand juga makin banyak, orang yang bisa beli mobil makin banyak. Jadi Anda dukung saya untuk itu. Jangan kebanyakan kritik Menteri Keuangan. No, we are supporting you. So please help me to support you. Building Indonesia Next Chapter. Indonesia's automotive industry adalah industri yang tangguh dengan prospek jangka panjang yang cerah. Wah, ini kata pejabat nih. Kalau saya begini, saya akan ciptakan demand yang kuat sehingga Anda bisa berkembang dengan maksimal di sini. Saya akan perbaiki iklim investasi sehingga Anda bisa berbisnis dengan baik dan memberi keuntungan yang baik. Jadi itu timbal balik. Saya ingin Indonesia menjadi base production for car manufacturers in the region, and export it to regions or to the global countries, to the global economies. Pemerintah berkomitmen mendampingi melalui dukungan fiskal yang nyata dan dapat diprediksi. Indonesia otomotif dinilai mewakili masa depan untuk menciptakan kendaraan yang lebih bersih, lebih cerdas, dan lebih efisien, dan dibangun di Indonesia. Itu yang penting, dibangun di Indonesia. Selama Anda membangun Indonesia, pemerintah akan memberi support yang maksimum. Asal Anda bayar pajak ya habis itu ya. Nanti nggak bayar pajak, susah juga ntar. Jadi sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa Indonesia memiliki pasar dan sumber daya dan talenta. Yang kita butuhkan sekarang adalah kecepatan dalam inovasi, kecepatan dalam investasi, dan kecepatan dalam pelaksanaan. Kemarin saya dikritik oleh seorang ekonom dari Harvard, katanya di Indonesia inventions is very lacking. Sekarang ada nggak insentif dari pemerintah kalau Anda melakukan research? Jangan, bukan yang jawab, bukan nanya mereka, jangan jawab lu. Ada nggak Pak Ketua? Anda risetnya apa? Di industri Anda risetnya apa di tempat Anda? Apa? Lebih kering. Oh, green. Dicat hijau. Pakai EV ya, segala macam ke sana ya. Gimana dengan hydrogen car? Are you developing any hydrogen car in Indonesia? Bio. Okay. That's a government policy. Please support that on that. Please support us on that ya. Jadi mari kita jaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional, karena jika ini terjaga, maka industri otomotif juga akan maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mr. Purbaya Yudi Sadewa, for your insightful keynote speech. May I kindly invite you to remain on stage as we proceed with the official photo session. We also respectfully invite to join us on the stage, the Chairman of Gaikindo, Mr. Putu Juli Ardika. Exhibition and Conference Chairman, Mr. Anton Kumonti. Secretary General, Mr. Robert L. Marbun, to join us on the stage and take a group photo session with the Honorable Minister.